les notions de base pour maîtriser la cristallographie. Donc, كما كتلاحظوا هنا عندي un ensemble de motifs. يعني عندنا هنا des étages où là le plan 1, plan 2, plan 3. Donc, il s'agit du même plan. باش ندرسوا هاد l'ensemble ديال لي موتيف. ملي كنهضروا على موتيف شنو كنقصدوا بها؟ يعني تقدر تكون اتوم او بيان موليكول او بيان ايون. هنايا غادي نزيدو سكون ابل ان ريزو. بيان سور ملي كيكون هاد الريزو رومبلي بار دي موتيف يعني عامر بدي موتيف كنسميوه ان ريزو كريستالين. ماتنون حيدنا لي موتيف. دونك شنو هي النتيجه اللي لقينا ان ريزو بونكتويل جاي ان بوين. يعني كاينين دي بوين ايسي كما كتلاحظوا هما هاد لي انترسيكسيون ما بين 3 droites اللي كنسميوهم لي نو. Donc, ce qu'il faut retenir, on a toujours un vecteur de base A qui est مع l'axe des X, ou vecteur de base B مع l'axe des Y, et vecteur de base C qui est مع l'axe des Z. D'abord, غادي نشرحوا شنو كنقصدوا بلا ماي élémentaire. Donc voilà, بعد ما تعرفنا على les notions de base ديالنا, repères, nœuds, réseaux ponctuels, on va définir ce qu'on appelle la maille élémentaire. Voilà, donc comme vous voyez ici, شنو هي هاد la maille élémentaire? C'est tout simplement la forme géométrique ou le parallélépipède qui se répète dans l'espace. Donc كما كتلاحظوا هنا يقدر يكون carré, يقدر يكون quadratique, etc. Donc le plus petit parallélépipède qui permet de reconstruire le réseau par des translations dans les 3 directions de l'espace. Donc كما كتلاحظوا هنايا la forme géométrique il se répète dans l'espace كيتعاود. نقدروا نديروا له une translation vers la droite يعني suivant l'axe des Y. On peut faire une translation vers le haut, c'est-à-dire suivant l'axe des Z. Et voilà. Donc le parallélépipède هو اللي كيتسمى la maille élémentaire اللي كيتعاود لينا في le réseau cristallin. Donc lorsqu'on parle de la maille élémentaire est définie par 3 paramètres de longueur, c'est-à-dire le A, le B et le C. 3 paramètres angulaires, c'est l'angle gamma, alpha et bêta. Donc غنبارطاجي معكم واحد لا ميثود باش تعقلوا على ان هذه هي غاما وهذه هي الفا وهذه هي بيتا. دونك ملي كنلاحظوا هنايا لونغل ديفيني ا بارتير دو ا اي بي. دونك شكون اللي ابسون هنايا؟ كاينه ا و بي. شكون اللي ما كايناش؟ سي. والسي باليونانيه هي غاما. La même chose ici, عندنا هنايا l'angle défini à partir de B et de C. شكون اللي absent ما بين B و C؟ شكون اللي غايبة؟ اللي غايبة هي A. Voilà, اللي غايبة هي A و A باليونانية هي ألفا. La même chose ici, عندنا هنا A و C. شكون اللي غايبة؟ اللي غايبة هي B. و donc B باليونانية هي بيتا. Donc هادو كنسميوهم les paramètres angulaires. Donc la maille élémentaire est simple, c'est-à-dire primitive, si elle n'est occupée qu'en ses sommets. Donc ملي كنعمرو هنايا غير لي sommets, donc القمم ديال هاد لا ماي كتسمى لا ماي بريميتيف. دونك شنو هي لا ماي بريميتيف؟ تو سامبلومون واحد لا ماي اللي غير لي sommets ديالها هما اللي عامرين. Mais par contre, il y a d'autres positions, par exemple les centres de face. Donc, comme vous voyez ici, la face inférieure et la face supérieure. Donc, le parallélépipède a de 6 faces. Donc, chaque centre de face, il existe un motif. Donc, ملي كنعمروا هاد les centres ديال les faces, ما كتبقاش عندنا la maille primitive, كتولي عندنا la maille multiple. Donc, une maille élémentaire est multiple si elle est occupée en ses sommets et en d'autres lieux. Je connais les lieux possibles, soit les centres de face, les omahado, ou bien les arrêts. Donc on peut remplir également les milieux des arrêts, comme vous voyez ici. Et on peut également remplir le centre de la maille, ou bien le centre de parallélépipède, ou bien le centre de cube par exemple. Donc voilà. Donc ملي كتكون لا ماي فيها لي سومي و اون بليس ديال لي سومي شي حاجه واحده اخرى، هنا ما كتبقى لناش بريميتيف، كتولي لنا اون ماي مولتيبل.
Maintenant, on va essayer d'étudier la notion de motif. C'est quoi un motif? Donc, comme vous voyez ici, c'est ça le motif. Voilà, j'ai un l'origine. Donc, c'est l'élément de base dont la répartition suivant le réseau ponctuel engendre le cristal. Il peut être un atome ou un groupe d'atomes. Donc, كما كتلاحظوا هنايا لا ريبارتيسيون التوزيع ديالو في هذا لو ريزو هذا يعني نقدروا نلقاوها في هذا لو نو في هذا لو نو اتسيتيرا. La répartition ديالو هي اللي كتكري لينا ce qu'on appelle le réseau. Ça marche. Alors, هاد لو موتيف هذا يقدر يكون اتوم. Donc, شنو هي اتوم؟ c'est un noyau chargé positivement entouré par des électrons. يقدر يكون un atome اللي فقدات des électrons, ce qu'on appelle le cation, ou bien un atome اللي اكتسبت des électrons, ce qu'on appelle les anions, groupe d'atomes, c'est-à-dire une molécule. Donc, à chaque fois نسمعوا le terme motif نديروا في بالنا انه molécule atome ion والايون فيه الانيون et le cation. Ça marche. Donc voilà la répartition ديالنا ديال le motif في le réseau cristallin.